Okay, we'll start now. So, in the introduction part of SAP, we have covered what is SAP and then what are the different types of jobs in SAP, then what are the different projects in SAP as a consultant, in which type of project you are going to work, right? So, like implementation project, support project, rollout project. All clear? Santosh sir, Yes. Jona ji? हाँ सर हाँ सर This thing you have the clear, right? You have the clear हाँ idea. सर Okay. सर ବିଜୟ ତମର କ୍ଲିୟର ଆଇଡିଆ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ सर ମାନେ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏସଏପି हाँ हाँ सर ହ୍ୱାଟ हाँ सर ଆପଣ କରିଥିଲେ sir। ଓକେ ଫାଇନ୍ so today's first chapter is regarding the enterprise structure. The topic name is enterprise structure or it is called as the organizational structure. What is the organizational structure or enterprise structure? When you will go for any company for the implementation project or support project, as a consultant, you have to do the enterprise structure. Right? First, you have to create the structure of the company. So it will be the roles of the only consultant, not the end user. Right? So first, what you have to do, you have to create the structure of a company, right? So how you will create the structure of a company? Let example, ମୁଁ just example by ନଉଛି Tata Group ନା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ Tata Groups of company. टाटा ग्रुप रे लेट एग्जांपल आम जा एसएपी इम्प्लीमेंट करने एसएपी एसएपी सफ्टवेयर आम टाटा लगेगा राइट टाटा इज ए बिग कंपनी राइट को पार्ट आम एसएपी लगेगा ना टोटल इंटायर टाटा लगेबार अच्छे से जिनसा आमको स्पेसिफाई करार अच्छे जमती है टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी यहाँ गोटे तार माने मेन कंपनी पेरेंट कंपनी विदिन टाटा ग्रुप्स इफ यू फाइंड टाटा मोटर्स इज देयर टाटा मोटर्स अच्छी टाटा स्टील अच्छी टाटा केमिकल अच्छी टीसीएस अच्छी एमती बहुत सारी कंपनी अच्छी राइट विद इन द टाटा इफ विल गो फॉर द टाटा मोटर्स इज एग्जिस्टिंग इन भुवनेश्वर इट इज इन कटक इट मे बी इन जामशेदपुर डिफरेंट डिफरेंट जगह अच्छी सिमिलरली टाटा स्टील आमर जाजपुर अच्छी आमकर केउझर अच्छी जामशेदपुर अच्छी डिफरेंट जगह अच्छी टीसीएस भी भुवनेश्वर अच्छी कोलकाता अच्छी एमती डिफरेंट डिफरेंट जगह आमर कौन माने स्प्रेड आउट होकर रही राइट सो व्हाई द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन ए कंपनी सो लेट एग्जांपल सो एसएपी इज ए बिजनेस सॉफ्टवेयर राइट बिजनेस सॉफ्टवेयर माने कौन सो व्हाट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन इन आवर बिजनेस वी कैन ट्रैक बाय दिस सॉफ्टवेयर राइट सो बिजनेस रे हमर कौन चली थाए बिजनेस मीन्स व्हाट आमर किसी प्रडक्ट रोचे आम सेल करछे आम पैसा आसूचे एटा ला गोटे बिजनेस कि प्रडक्ट रहिला आम सेटा को सेल करेले आम से प्रडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने पे किसी परचेज करेले राइट मझे फाइनेंस टीम रहा एचआर टीम रहा लोक को मैनेज करने एमती गोटे डिपार्टमेंट को नहीं गोटे सफ्टवेयर बना जाइए राइट सो सब जिनस मानुआली करवा इट इज नॉट पॉसिबल सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज द ईआरपी सॉफ्टवेयर एंड एसएपी इज द ईआरपी सॉफ्टवेयर सो लेट एग्जांपल टाटा मोटर्स भुवनेश्वर गोटे प्लांट अच्छी ठीक अच्छे कि टाटा मोटर्स गोटे अच्छी कौन तार गोटे शोरूम अच्छी भुवनेश्वर जयदेव विहार लोकेशन रे ठीक अच्छे सो जयदेव विहार लोकेशन रे गोटे अच्छी जो कि मनकर आमर 50 जन एम्प्लॉय काम कि कंपनी को पर मंथ रे मनकर 10 लाख रुपीज खर्च करुच्ची राइट कंपनी सो जिते गोटे कंपनी एति टका स्पेंड करुच्ची रेंट फेंट भी दौथिब राइट सो गोटे माने जगार कंपनी इनभेस्ट हो मनकर 100 कोटी टका इनभेस्ट अच्छी सो ओबियसली जो जगह आम 100 कोटी टका इनभेस्ट होती राइट आम तो से जना पकेबा आमर से बिजनेस कौन चलती आमर एत स्पेंड होमर से प्रॉफिट केते कौन बाहर राइट सो कंपनी तार लेवल केमती ट्रैक कर राइट गोटे है टाटा मोटर्स कौन कर देखिए कि मोर आनुआली पूरा ऑल ओवर इंडिया मोर एत प्रॉफिट आसला कि एत मोर खर्च होला बट सी देखिए चाहिए ठीक अच्छे मोर 100 करोड़ मनकर प्रॉफिट बाहर गोटे वर्ष राइट
सी सब कौन चाहिए बिजनेस मीन समस्त चाहिए कि निजर गोटे आउ टे मोर प्रॉफिट कौट हो पार राइट सी एबे कौन करे ब्रांच वाइज देखियो कि कार कौटू केते प्रॉफिट आसी सी देखियो कि जयदेव बिहार रे जो ब्रांचटा अच्छे मोर सेटा केते आसी तो कंपनी केमी ट्रैक करियो कि जयदेव बिहार रे कौन चलची कौन नहीं आम एमती एक्सेल सीट रे कौन करुचे फिल्टर यूज करी करुचे राइट सो एसएप रे सॉफ्टवेयर भी सेमती कौन फिल्टर यूज करके से देखिया दरकार जयदेव बिहार ब्रांच रे कौन चलची कौन नहीं राइट सो से कौन करा जाए ना कंपनी गोटे स्ट्रक्चर बना जाए कि कोठी कौन चलची सेटा हम जानी परिबा बिजनेस रो राइट तो सेटा कहते एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सो व्हाट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हाउ द कंपनी इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द कंट्री right that is called as the enterprise structure or a organizational structure right so এটা হলা আমি কোন আইডিয়া মু এটা থিওরিটিক্যালি এই জিনিসটা কহিলি যেতবে আমি এসএপি রে এই জিনিসটা আমি ক্রিয়েট করিবা রাইট সো হাউ উই উইল ক্রিয়েট এসএপি রে ଆମର SAP MM point of view ରୁ the structure will be like this the first level of the structure is called as the company second level is called as the company code third level is called as the plant fourth level is called as the storage location. Next one is called as the purchasing organization. Guys, something I will like say you right. There is no logic. तुम यदि पचारे सर कहीं की पांचटा level रहला कहीं छह डाले I don't have any answer. The software is designed in that way, right? So हमको किसी जिनिस मन रखियार अच्छे and we have to go with the process, right? So SAP ର ଏଇଟା ହେଲା SAP MM ର ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଲେଭେଲ ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁମାନେ SAP SD ରେ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ସେଲ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିଭିଜନ ସେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ସମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ WM ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇନ୍ SAP MM ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ वी have to create these things and from five thing we don't have to create these two thing এইটা ହେଲା FI ର କାମ এটা এইଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାରଣ କି without company and company code we cannot go ahead right I will tell you what is company code but before that we just to understood like as a consultant we have to create the plant storage location and purchasing organization but in the practice system what you have to do you have to create the company code and rest three thing right so now come to the point what is company in the organization structure the company is the top most organization level ଆମ जो organization structure ରହିଥାଏ different level ରହିଥାଏ company ଟା ହେଲା top level so company କୋଉଟା କହିବା ଜାଣିକି ଏଇ ଯୋଉ ଟାଟା कंपनी ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ कंपनी କୁ SAP ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କଣ କୁହାଯିବ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ कंपनी କହନ୍ତି ঠিক আছে দেন আছে कंपनी कोड का कहबा एटी जोड़ा लिखा है टाटा मोटर्स टाटा स्टील TCS these are called as the company code right that means what within a company there may be multiple company code is existing गोटे कंपनी अंडर रे हमर मल्टीपल कंपनी कोड रही थाए राइट एटा भी हेई पारे पॉसिबल कि गोटे कंपनी कोड भी रही पारे कि मन करो एठी मन करो सूरज कर गोटे कंपनी अछि नेम्ड एज सूरज प्राइवेट लिमिटेड राइट एंड द कंपनी इज डीलिंग विथ द रियल एस्टेट तमरो बिजनेस चलछि रियल एस्टेट रे आ तमरो भी सेठी एसएपी तमे माने इम्प्लीमेंट करिया पे जाउछो राइट तमरो गोटे टाइप रो बिजनेस रो भी तमरो कोटी कोटी टका प्रॉफिट बाउछि तमे जले एसएपी मर्ज करिया को जो ता माने कोन तमरो ए सूरज प्राइवेट लिमिटेड एटा टॉप रहिला एटा कोनती कंपनी ता अंडर रे कोन रहइबो गोटे कंपनी कोड रहइबो सो कंपनी कोड कोन रहइबो से सूरज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोड रहइबो बट जेहेतु टाटा मोटर्स इज ए बिग कंपनी ता अंडर मल्टीपल कंपनी कोड रहउछि क्लियर सूरज बुझी पालो Yes, 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 clear. ओके सो एटा गला कंपनी कोड थर्ड इज कॉल्ड एज द प्लांट कोन जोठी की आइदर मैन्युफैक्चरिंग किंबा हमर प्रोडक्शन जो जोठी होतिबो किंबा परचेजिंग एक्टिविटी होतिबो किंबा मेंटेनेंस काम होतिबो तो सेटा को कहते हमर गोटे प्लांट व्हाट दैट मीन कि टाटा मोटर्स हला कोन ऑटोमोबाइल कंपनी ठीक अछि तार जेतरा सेलिंग पॉइंट रहउछि सेटा को हम गोटे प्लांट हिसाब नै परिबा टाटा स्टील गोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तार जोटी जोटे मैन्युफैक्चरिंग होउछि सेटा को हम गोटे प्लांट कंसीडर करि परिबा TCS इज आईटी कंपनी तार जेतरा हेड ऑफिस अछि सेटा को गोटे गोटे हम प्लांट हिसाब रे कंसीडर करि परिबा बुझि पारछो जोठी गोटे कंपनी रो बिजनेस ऑपरेशन होउछि सेटा को कहबा हम गोटे कोन गोटे गोटे प्लांट ता माने गोटे कंपनी कोड अंडर रे मल्टीपल प्लांट रहि पारे
ଯେମିତିକି ଆମର ହଁ ଟିସିଏସ୍ ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ ହଉଛି, ତ ଟିସିଏସ୍ ର ହୁଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିବା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ? ସୋ ଯୋଉଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବ ସେଠି 100% ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ ରହିବ। Every plant have the storage location. So what is the work of the storage location? To store the materials. ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସେଟା ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ହଉ କି ଯୋଉ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ହଉ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଓବିୟସଲି ରହିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟୋର ଦୋଜ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେୟାର वी विल लुकिंग फॉर द स्टोरेज लोकेशन, राइट? मनेकर ये टाटा स्टील रहा, टाटा स्टील रे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट? सो गोटे मनकर तांकर स्टील प्रोडक्शन करने रॉ मटेरियल आसुथिबो, मनकर आयरन ओर आसुची, तार आउ कौन कौन जो जो केमिकल आसुची, सब जिन से तो गोटे जगह स्टोर करि परिबेनी, सब जिन स्टोर करने दे आर लाइक डिजाइन फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन, राइट? सिमिलर प्रोडक्शन पर जो आमर कोन जो मटेरियल बाहर से ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମେଟେରିଆଲ ବାହାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ ଦରକାର, ରାଇଟ୍? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ପରଚେସିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ପରଚେସିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେବଳ ତଳେ ରହେନି, ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ଲେଖିଛି, ବଟ୍ ପରଚେସିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଜ ଏ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ କମିଂ ୱିଥ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଅଦରୱାଇଜ ପ୍ଲାନ୍, ঠিক ଅଛି? ଏଇଟା ଗଲ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ମାନେ ସାଇଡରେ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି? କାହା ତଳେ ଆସିବନି, ଆଇଦର କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ହିଁ ଆସିଥାଏ ପରଚେଜିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା। ପରଚେଜିଂ ହୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପରଚେଜିଂ ଲେବୁଲ, ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କିଛି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରଚେଜିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିବ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପରଚେଜିଂ ହୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। So purchasing organization କାମ କ'ଣ? Purchasing organization will take the responsibility of purchasing activity। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଡିସିସନ କିଏ ନେଇଥାଏ? ପରଚେଜିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନେଇଥାଏ, ରାଇଟ୍? ଆଉ ପରଚେଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଆଉ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ରହିଥାଏ? ମନେକର ହେଲା ଟିସିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ, ଠିକ ଅଛି? ଟିସିଏସ୍ ର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପରଚେଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିବ, ଯିଏକି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିସିଏସ୍ ରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ ହବ, କ'ଣ ତାର ଦରକାର ଅଛି, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନବ। ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଟିସିଏସ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନବ? ଡିସିସନ୍ସ ନବ, রাইট? এটা গোটে এক্সাম্পল। আউ গোটে মনেকর পরচেজ অর্গানাইজেসন ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଟିସିଏସ୍ ଅଛି ତାର ଅଫିସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନବ ସେଇ ପରଚେଜିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା। ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ବିଜୟ ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମତେ ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍, ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ସାର୍? ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ମୋତେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବ, ଠିକ ଅଛି? ସୋ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏସ୍ଏପିରେ, ରାଇଟ୍? ହାଉ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍? ଆଣ୍ଡ ହାଉ ହ୍ୱେର୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଲେଟ୍ ମି ଲଗ୍ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ। ତମେ କୌଣସି ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, ଇସିସି ଆଣ୍ଡ ହାନାରେ ଦୁଇଟାକରେ ସେମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ओके? लॉगिन। सो मनेकर आम गोटे परचेज ऑर्डर बनाऊे, ठीक है? परचेज ऑर्डरटा कौन? परचेज ऑर्डर गोटे लीगल डॉक्यूमेंट, जितने आम गोटे परचेजिंग डिपार्टमेंट रे गोटे मटेरियल परचेज करा से समय आम कौन दरकार होता है? एटा दरकार थाए, ପିଓ माने परचेज ऑर्डर बनैबा निहाती दरकार, ठीक अछि? सो जेतला हम परचेज ऑर्डर बनैबा से समय कौन दरकार पड़ियो? गोटे सप्लायर ना दबा, सप्लायर नंबर, माने जाडू हम परचेज करिबा। तापर एटा अछि ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ऑर्गेनाइजेशन डेटा माने कोन? जो मटेरियलटा परचेज करा जिवो सेटा कोठी करा जिवो? आम जमी कहले कि भुवनेश्वर प्लांट रे दरकार ना जामशेदपुर रे दरकार, तो सेटा तो स्पेसिफिक करिया दरकार ना मटेरियलटा कोठी हमको दरकार। तो ये जो डेटा दवा पाई हेले ना, सेति हमको फास्ट कौन दरकार? आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करिया दरकार। यदि भाबो कि हम यदि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करिने, दैट मीन्स वी कैन नॉट डू द परचेज ऑर्डर। बुझिपारछ? एटी अछि परचेज ଆଜ୍ଞା ग्रुप अछि, कंपनी कोड अछि, एटी जो कंपनी कोड कहउतले एटी अछि कंपनी कोड, राइट? एटी यदि तुम एटी जिवो लाइन आइटम रे कोन कोन क्रिएट करछन पिला माने एटा देखो। ये जो कंपनी जो कोड लिखा है आर देखो दुईटा पार्ट रहता है। गोटे पटे लेख लेफ्ट साइड रे एटा कहते गोटे गोटे कोड, कंपनी कोड रो कोड, ठीक अछि? आ राइट साइड रे एटा रहला, एटा तार डिस्क्रिप्शन, ठीक अछि?
ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏସ୍ଏପି ଏସ୍ସି। ଏସ୍ଏପି ଏସ୍ସିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ମନେକର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସାରି କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ବନାହେଇଛି। କିଏ ଗୋଟେ ଏଚଡିଏଫସି ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିବ ଏମିତି କିଛି ନଥିବ। ଗୋଟେ ଦିଟା କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ରହିଥିବ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିବ। ଏସ୍ଏପି କ'ଣ କରେ, ତାର ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତମକୁ ଦେଇଥିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନର୍ମାଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବାନି? ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟାକୁ ଆମେ ମଡିଫାଇ କରିଦେବା ନା, ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ନା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟାକୁ ଆମେ କପି କରିକି ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ର କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ନ୍ୟୁମୋରିକାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମୋରିକାଲ ଅଛି, ଏଠି ଆଲଫା ନ୍ୟୁମୋରିକାଲ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଛି। ସୋ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ର ଗୋଟେ କୋଡ୍ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଲଫାବେଟ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବା, ନ୍ୟୁମୋରିକାଲରେ ବନେଇ ପାରିବା, ଆଲଫା ନ୍ୟୁମୋରିକାଲ ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ସବୁ କୋଡ୍ର ଲେନ୍ଥ ମାକ୍ସିମମ୍ 4 କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ କୋଉଟା 5 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମେ ପାଇବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇଦର 4 ହବ, ତାଠୁ କମ୍ ହବ ବରଂ, ବଟ୍ ମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହବନି। ତା ମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଯୋଉ ବନେଇବା, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଆମକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍। କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ସୁରଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଲେଖି କମ୍ପାନୀ ନା, ମୁଁ ଏଠିକୁ ଲେଖିବି ସୁରଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିକଜ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ, ଯଦି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଏସ୍ଏପି କ'ଣ କରିଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ବନେଇଥାଏ। ସୋ ଏ ଯୋଉ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବା, ତାର ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏସ୍ଏପି ତାର ସେ ସ୍ପେସିଫାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, वी कैन नॉट चेंज दैट। सो कंपनीर जो कोड रहिबो तार मैक्सिमम लेंथ रहिबो 6 कैरेक्टर, ठीक अछि, जोटा कि अल्फाबेट भी हेइ परिबो, न्यूमेरिकल भी हेइ परिबो, अल्फा न्यूमेरिकल भी हेइ परिबो। कंपनी कोड जो बनेबा, कुछ पचार कि नहीं नहीं कंपनी कोड जो बनेबा, कंपनी कोड रो जो कोड रहिबो सेटा रहिबो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर, आर लेंथ रहिबो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर। प्लांट रो कोड रो लेंथ रहिबो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर। स्टोरेज लोकेशन रो कोड रहिबो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर। एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी कोड रहिबो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर। ठीक अछि। एटा रहला कोड गुडा। आमे एबे मनकर जो कंपनी बनेइबा, मनकर मु एटे बने देली, मनकर विजय, हमर कंपनी नाला विजय प्राइवेट लिमिटेड। ठीक अछि। आ पई जो कोड टा मु बनेइबी, मनकर मु कोड टा दे देली, एटा 6 कैरेक्टर दरकार, तो मु एडी 6 कैरेक्टर केतरा कैरेक्टर ला विजय ने गेली 5 कैरेक्टर रो, ठीक अछि। चलिबो 5 6 कैरेक्टर मैक्सिमम, ताडो कम हेले भी चलिबो। हमर कंपनी रो नाटा दे देली कोड जोटा मु कहली, एटा ला मु अल्फाबेट नै आइछि विजय, ठीक अछि। कंपनी कोड रो कोड जोटा रहइबो, विजयकर गोटे ही टाइप रो कंपनी अछि जोटा विजय प्राइवेट लिमिटेड, जोटा रियल एस्टेट सहित लिंक करूछि, ठीक अछि। तांकर मल्टीपल कंपनी नै, गोटे कंपनी ही चलछि। तो मु एडी कंपनी कोड टा भी नै जाउछि कोन, एटा हम नै जाउछि मु कंपनी कोड टा VIJ वाई तो हे ए वाई तो हे पर मु खाली VIJ नै जाउछि 4 कैरेक्टर चलिबो, ठीक अछि। एटा हला यस हमर कंपनी कोड। ए कंपनी कोड अंडर रे तांकर दुईटा प्लांट अछि, मु कंसीडर करछि दुईटा प्लांट, गोटे हला भुवनेश्वर, गोटे हला कटक रे, ठीक अछि। भुवनेश्वर जो प्लांट अछि ता नाम दे दोछि मनकर VIJ नै जाउछि, नले VIJ 1 नै जाउछि, एटा हला फर्स्ट प्लांट जोटा भुवनेश्वर रे अछि। आउ गोटे प्लांट नै जाउछि VIJ 2, जोटा कि हमर अछि मनकर एटा कटक रे, क्लियर। सो मु दीटा प्लान यस कहीं क्लियर नेबी, कारण कि हमें फ्यूचर रे हमें गोटे प्रोसेस करिवे जोटा कहते स्टॉक ट्रांसफर प्रोसेस, कि गोटे प्लांट रे मनकर मटेरियल सरीगला, भुवनेश्वर रे प्लांट रे मटेरियल सरीगला, हम कटक रू आनिया पई चाहूछु, ठीक अछि। सेही समय हमु दीटा प्लांट दरकार पड़िबो, सेति हम एई हिसाब नेली। कंपनी कोड भी तमे मल्टीपल भी नै परिबो, किछ असुविधा नै, बट मु एग्जांपल पई एबे गोटे गोटे नै कि प्रैक्टिस करियौ, ठीक अछि। सो आम एग्जांपल देले विजय प्राइवेट लिमिटेड गोटे कंपनी, ता अंडर रे गोटे ही कंपनी अछि, से विजय रो प्लांट अछि दीटा, गोटे हला भुवनेश्वर, गोटे हला कटक रे, ठीक अछि। भुवनेश्वर जो प्लांट अछि VIJ 1 जो प्लांट अछि, आ अंडर रे हमर स्टोरेज लोकेशन गोटे अछि 1000, जोटे कि हमें स्टोर करिया कोन, एटा हमें रॉ मटेरियल जहाँ भी कंपनी को आसला सेटा हमें स्टोर करिवा। आउ गोटे स्टोरेज लोकेशन बनौछु मनकर 2000, जोटे हमर जनरल स्टोर, एटा हम जनरल स्टोर जोटा कि हमें सब मटेरियल रखि परिबा, ठीक अछि। एटा हला भुवनेश्वर रो। सिमिलरली कटक रे जो प्लांट अछि,
कटक प्लांट अच्छे BIJ2, जोठी कि सेठी भी मु गोटे 1000 गोटे स्टोरेज लोकेशन बनाऊँगी जोठी कि मु रखी रॉ मटेरियल रखी 2000 गोटे स्टोरेज लोकेशन बनाऊँगी जोटे मनकर फिनिश मटेरियल मु रखी आ गोटे 3000 गोटे स्टोरेज लोकेशन बनाऊँगी जोटे मु जनरल मटेरियल रखी जनरल स्टोर ठीक अच्छे ये जो 1000 टका नेली एटा भी तुम चाहिए अल्फाबेट भी नहीं पार ठीक अच्छे एटा है गोटे गोटे कोड मुझे कहीं 1000 नेली जस्ट इजी फॉर मी बिकज मुझे पिला गोटे फर्माट पढ़ाऊँ से 1000 नहीं बट यू कैन टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट ठीक अच्छे सो यहाँ स्टोरेज लोकेशन बनइले तापर आसला परचेज ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोडटा नहीं जाऊँगी VIJA नहीं जाऊँगी तुमको सर कंपनी कोड जा यहाँ से कोड कौन पाई कारण मत इजी हम मन रखापी ठीक है तुम ये डिफरेन्ट नहीं पार कारण मत अलग पिला पढ़ा जाऊँगी ना ये मत कन्फ्यूजन हम कि मुझे कौन कोड रखी राइट मुझे सेम कोड नहीं जाइए जोटा कंपनी कोड अलग ये अलग बट हाँ एसएफ सफ्टवेयर एमती डिजाइन कराई जो जो फिल्डटा दिहब से हिसाब से कनसीडर कर मनकर मुझे कंपनी कोड BIJA देवी सिस्टम नबनी कारण ना ये आम क्रिएट करनी ठीक अच्छे से आम जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन BIJA क्रिएट करवा से परचेज ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से नब जो कंपनी कोड हिसाब से क्रिएट करेंगे कंपनी कोड हिसाब से नब बुझिपाल Yes. Yes, sir. ओके सो ये जिनटा को आम SAP सर्भर रे केमिति क्रिएट करवा राइट तो से गोटे टी कोड अच्छी SPRO सो फास्ट थिंग जिते आम गोटे एमती पेज ओपन करते आमर टी कोड कम करनी मुझे SPRO पुट करी सिस्टम एरर देखेब ठीक अच्छे किसी आसबनी तो से आम गोटे पेज ओपन अच्छे आइदर आम बैक करदे बैक केमती करवा मुझे बैक कली डोंट सेव बैक करदेली ये मुझे टी कोड पुट करी आसीज SPRO मुझे पुट करी आसला ठीक अच्छे ये जो लॉगिन कला जो स्क्रीन देखुचे ये कहते SAP इजी एक्सेस स्क्रीन जुआड़े जबार अच्छे यही स्क्रीन रू ही आम जा ठीक अच्छे सो फास्ट आम ये कौन पुट करवा कन्फिगरेसन करने SPRO पुट करवा एंटर कर एंटर कलापर यही स्क्रीन टा आसो यहाँ कहते कि IMG स्क्रीन और रेफरेन्स IMG स्क्रीन ये अच्छे गोटे SAP रेफरेन्स IMG आप क्लिक कर क्लिक कलापर यही स्क्रीन टा आसो ये आम कस्टमाइजेसन करवा फास्ट आम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाऊे दिस इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को आम कौन करवा एक्सपांड करवा जब यहाँ क्लिक कर किसी आसबनी यहाँ डॉक्यूमेंटेशनटा माने कौन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से जापर बट हाँ आमको जब क्रिएट करार अच्छी देन व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एक्सपांड दिस वन you will expand then you will find like this just go for the definition then go for the financial accounting then go for define company so here you can define the company right so click on execute so ये तुम कौन कर कंपनी डिफाइन कर राइट सो बट ये बहुत सारी कंपनी अच्छी कारण जेहेतु प्रैक्टिस सिस्टमटा राइट सो व्हेन यू विल क्रिएट ए कंपनी एनश्योर दैट दैट कंपनी शुड नॉट प्रेजेंट ओवर हियर जदि ये ऑलरेडी को पिला गोटे क्रिएट कर देथिबो ताले सिस्टम एरर देखेबो कि द कंपनी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट सो यू शुड टेक ए लाइक ए कोड व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट हियर बुझि पाइलो Yes. हाँ, sir. सो नाउ हाउ ମାନେ यू विल क्रिएट हां को ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ECC କି S4 ମାନେ କୋଉଟା ମାନେ ୟୁଜର ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି ସେଇ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ବଟ୍ ହଁ ହଁ ୟୁଜର ଇସିସି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟା ହାନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହଁ ଏଇଟା ହାନାଟାରେ ମୁଁ କରୁଛି okay ଆଜ୍ଞା so then you can go for the new entry so here you will go for the new entry ठीक ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଇଥିବ ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ କି ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ सो गो फॉर द न्यू एंट्री गला पर ये आम कौन करिया कंपनी कोडटा दबा आम कंपनी कोड कौन डिसाइड करचे BIJAY एटा ये तार कोडटा मुझे जब आउ किसी एंट्री करी ना किसी नबनी सिस्टम मैक्सिमम 6 कैरेक्टर नहीं पार ये 6 खाली ना आउ किसी नौनी ठीक अच्छे बट आम ना BIJAY ने विजय तापर ये कंपनी डेस्क्रिप्शन दबा यहाँ आमर विजय प्राइवेट लिमिटेड ठीक अच्छे नेम टू कौन किसी कंपनी माने किसी निक नेम थी किसी ओल्ड ना थी सेटा तुम दे पार बट इट इज नॉट मैंडेटरी तुम चाहिए दे पार ना भी चलो ठीक अच्छे मुझे किसी दौनी ए देन डिटेल इनफॉरमेशन कोठी आम कंपनीटा अच्छी ये आम तार डिटेल्स दबा
ঠিক ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଉଛେ ବଟ୍ ହଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଏସ୍ଏପି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ହେବ ତମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ କହିବା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ରହିଥାଏ ଆମର ଆମର ବିଜନେସ୍ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀର ମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା କମ୍ପାନୀର ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଏବେ ନେଇଯାଉଛି ମନେକର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲା L09 post box is 6767889 postal code sorry post box is 5 character mostly post postal code ହେଲା 767676 ଏଠି postal code ନେଲ ସିଟି ହେଇଗଲା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ମନେକର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରିଜିଅନ୍ ମାନେ ହେଲା ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଆମର ସରି କଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ कंट्री है इंडिया नब देख ये देखुच ये आम क्लिक कले ये किसी आसुनी बट ये क्लिक कर ये ऑप्शन F4 हेल्प आसुच्छी आम पाखे ऑप्शन अच्छी कौन नापी राइट आमर कंपनी कौट अच्छे इंडिया अच्छी सो यू कैन सर्च हियर ये फाइंड ऑप्शन यू कैन सर्च हियर इंडिया कौन अच्छे राइट दिस इज फॉर इंडिया इंडिया इज द कोड सब जिन कोड रे लिखा जाए सिमिलरली लैंग्वेज की दैट विल बी द कम्युनिकेशन लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश EN and the currency will be INR. So click enter, it is fine. Now click on save. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା you will find a pop-up like this, right? So ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ configuration ସେଭ୍ କରାଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ pop-up ଆସିବ, right? ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି TRN ନମ୍ବର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସେସରେ ପଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କନଫିଗୁରେସନକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ by the help of this number it will happen, right? सो एबे मनकर आमे गोटे नुआ नंबर एडो गोटे स्टार्ट करिया पय चाहूचे आमे ए जो कॉन्फ़िगरेशन टाको सेव करिया पय चाहूचे एठी अछि गोटे देखो क्रिएट ने रिक्वेस्ट बेले बेले ए नंबरटा किछि आसीबोनी ठीक अछि तो केते बेले आसीबोनी जदि तळे जो डिस्क्रिप्शनटा अछि यदि एटा नथिबो किछि ताहले ए ऊपर नंबरटा आसीबोनी ठीक अछि सो व्हाट यू कैन डू सो क्रिएट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट गला पर एठी तमे डिस्क्रिप्शन चेंज करिवो मु जदि एठी सेव कर देबी ताहले सेठी किछि आसीबोनी ठीक अछि बट एबे मु एठी कोन करबी डिस्क्रिप्शन दे देबी एटा हला हमरो विजय enterprise structure ठीक ଅଛି so then this one is the save option एठी देखो save करो sure visa company code is coming and here the code is changed so click on save now the company have been created so company टा हमरो क्रिएट हो गला सूरज बुझा पहला Yes. so what was the path to create the company you have to remember तो path कौन थिला पाथ SPR में हाँ, SAP reference IMG आमे क्लिक कले then enterprise structure then definition then financial accounting then define company ठीक अछि सेटा जो आ हमरो क्रिएट करला परे जोटा हमरो सेव पूर्वरु जोटा रिक्वेस्ट आसे तो सेटा एक्चुअली ऑटो जनरेट हुए राइट ऑटो रिक्वेस्ट नंबरटा हाँ रिक्वेस्ट नंबरटा ऑटो जनरेट होबे सेटा आबा पर से क्रिएट करिवे से ओके नंबरटा केमदी आछियो सेटा आबा पर ही आनिछि ठीक अछि ओके ओके यस सो एटी डिफाइन कंपनी हे गला बुझि पाले जाके एबे आसीबा हमें कंपनी कोड क्रिएट करिवा कंपनी कोड क्रिएट करा पय हेले सेम पाथ ऑफ टू ए जाके फाइनेंशियल अकाउंट ए जाके हमरा सेम पाथ रहबो जाके हमरा सेम पाथ then after we will go for the copy delete check company code copy delete check company code ठीक अछि within the same financial accounting entry same financial accounting entry एटी अछि edit copy delete check company code ठीक अछि एटा को execute करिवो execute कला पर then you will find like this then here you will go for the copy delete check company code ठीक अछि आप डबल क्लिक करिवो then click on copy right
So copy ଆମେ କଣ କରିବା company code is a company code plays an vital role in SAP, right? Because all the financial transactions will taking place in company code, right? So what is company code? The label having own loss profit account and balance sheet account is called as the company code. ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଥାଏ କୋଉଠି କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଲେବୁଲରେ ରାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ TCS ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ କି କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଦେଖିବ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଲସ୍ କଲା କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା ତାର କେତେ କ'ଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ଅଛି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦେଖିବ ତାମାନେ all the financial transactions will taking place within the company code, right? So company code and company will be created by the financial team, right? So ଏବେ ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଇନ୍ SAP MM ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛେ ବଟ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା କିଏ କରିବ ଆମର ଫିକୋ କନସଲଟାଣ୍ଟ କରିବେ ସୋ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ वी कैन डू वी कैन क्रिएट फ्रॉम कॉपिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन एसएपी गोटे स्टैंडर्ड कंपनी कोड रही है से तुम कॉपी कर राइट स्टैंडर्ड कंपनी कोड कौन रही है जोटा कि एसएपी रू जो परचेज कर लाइसेंस से तुमको गोटे बेस्ट प्राक्ट देती आइदर 0001 थी रियल टाइम कि 1000 रही थाईपे कि 1010 रही यही टाइप रोटे रही सिमिलारली आम जो प्राक्ट सर्भर एवं प्राक्ट करुच तुमको गोटे कह कि कौटा है कौन माने बेस्ट प्राक्ट तुम कौटा यूज कर जदि तुम इसीसी यूज कर मोस्टली आम 1000 रु कॉपी करता राइट बट जो आम हाना यूज करुचे आम यहाँ कॉपी करता नॉर्मली 1710 बट 1710 भी किसी किसी जिनस ना जो मत फाइनेंस टीम हेल्प नापी पड़ू सो मुझे गोटे कंपनी कोड क्रिएट कर सर्भर जहाँ ना अच्छे जीपीआईटी ठीक अच्छे सो व्हाट आई कैन डू आई कैन कॉपी फ्रॉम द जीपीआईटी जीपीआईटी जो कंपनी कोड अच्छे मुझे कॉपी करी राइट सो तुमको जो सर्भरटा दिज्व कि तुम पाखे अच्छी राइट तुम्हें अलरेडी जानी कौन कौ मैंने कंपनी मत कॉपी करार अच्छे सूरज तुमको जना ना राइट तुमको यदि हाना सर्भर दिगला तुम जीपीआईटी रू कॉपी कर जीपीआईटी नथिबो ताले 1710 रू कॉपी कर ठीक अच्छे सो ये मुझे जीपीआईटी नेली देन क्लिक ऑन कंटिन्यू ये जीपीआईटी देदेली टू कंपनी कोड माने कौन जोटा आम बनवाई जाऊे राइट which company code we are going to create so we are going to create like BIJA so this company code we are going to create right आम एटा ପାଇଁ प्लान करछे BIJA ପାଇଁ so what you have to do you just have to give the that code here then click on continue कला ପରେ then you will get the message like this do you want to copy the GL account from the company code data yes कारण आम नुआ GL account एबे क्रिएट करिया नाही we have to copy from the existing one so click on yes Yes. so do you want to copy the company code from GPIT separately you have to click on yes right do you want to allocate the different local currency to the target company code you have to click on yes so it is targeted custom माने आम कंपनी कोड रो करेंसी है कौन INR so you have to give your INR right so certain data was not copied that is fine no issue just click on continue then click on continue करो do you want to transport the number ranges you have to click on yes सबुठे मुझे खाली yes yes करिछि so the data will copy right ये तुम चाहिए TRN number आउ थे चेंज कर बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एंटायर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यू कैन टेक वन TRN नंबर सो ये TRN नंबर गोटे कॉपी करके डाटा ट्रांसफर करिया ना तो टोटल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही कॉपी हो सो मुझे चेंज करनी आउ किछि सो जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू so then click on yes continue again then click on continue yes continue continue again ठीक चिन्ह कहते कंटिन्यू कहते ठीक अच्छे कंटिन्यू so then click on continue so एबे कौन मेसेज आसला कंपनी कोड जीपीआईटी कंपनी कोड टू BIJA click on yes सो मो स्क्रीन ये टाइप आसला मन को तुम स्क्रीन में किसी गोटे जिनस चेंजेस आसो राइट सो जस्ट क्लिक एंटर कर चलो बेले बेले गोटे सर्वर गोटे छोट पपअपटा आसो ठीक अच्छे माने माने ये लास्ट मोमेंट गोटे छोट पपअप आसो से लेवल को गला तुम मैंने ये कैंसल करके भी कर बट डू द फास्ट प्रैक्टिस देन विल सी ठीक अच्छे
So now just click on completed activity. Completed activity देखो it लिखला कौन company code GPID copy to VIJ. That means VIJ company code have been created. Right? It is done. So now just go back. এটা create ହେଇଗଲା. Now you have to go for the edit company code. edit company code को କାହିଁକି ଯିବା କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ GPID ରୁ କପି କଲେ ତା ମାନେ GPID ର ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଏକା ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି କପି ହେଇଯାଇଥିବ. So now ହୁଁ what we have to do? We have to change those things. How to do that? Go for the position, search your company code. Our company code is VIJA. So VIJA company code I'm create करछे but description कौन आछे CPID company code. So here what I have to do? Just double click here and change this one. This is VIJA company code. Right? And then description सिटी तो आमर भुवनेश्वर अच्छी कंट्री ठीक अच्छी एटा जहाँ भी चेंज करिया कथा चेंज करि परिबो ठीक अछि देन क्लिक एंटर देन क्लिक ऑन सेव बुझिपाला एई पर्यंत ହଁ राइट सो एटा हे गला हमर कंपनी आउ कंपनी कोड क्रिएशन जोटा कि हमर फाइनेंस टीम करियो विजय बुझा पडुची विजय सर नाय आज्ञा सर आज्ञा सोई सर पडला नहीं सर क्लास रे पूरा अटेंटिवली सुनो सो दैट कि एटू क्लास सरीबो तुम बसी 15 मिनिट 20 मिनिट प्रैक्टिस करियो फास्ट आज्ञा ठीक अछि ତ ओके सो ବେସିକାଲି ଆମେ ଯୋଉ फाइनेंस କମ୍ପାନୀ କୋଡଟା ଯୋଉଟା କପି କଲେ ଆମର ସେଇଟା ବେସିକାଲି ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଟା ମ୍ୟାନୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ मैनुअल केमती मतलब क्रिएट करिवो कंप्लीट ମାନେ ମାନେ ଅବିକା କେମିତି मतलब BIJ ର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ କୋଡଟା ସେଇଟା ଆମେ GPIT ରୁ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପସନଟା ଆମେ ଯାହା ବି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା ସବୁ କପି କଲେ ରାଇଟ୍ हम्म ତ ସେମିତି ହିଁ BIJ ତମକୁ ହିଁ ର କରିବାର ଅଛି ଓକେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଁ କରିବାର ଅଛି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉ ୱେରେ କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ହଁ କାରଣ ତମର ଏଇ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ବି ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କରିବାର ନାହିଁ ମାନେ ତମେ କରିବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସର୍ଟକଟରେ କହିବି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ଓକେ ତମର ଇସ୍ୟୁ ହବ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବନି ଗେଟ୍ ଓକେ ଓକେ ଯେତେବେଳେ କହିବି ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା ଦେଖିବ ତମେ ରାଇଟ୍ ତ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନଲେଜ ନେବ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଆପ୍ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବ ଓକେ ଓକେ Okay, so we have created the company and company code. So within the financial accounting, we will create the company and company code only. So এটা ମୁଁ ଏବେ minimize କରୁଛି. So next thing we have to create is plant. So next thing we have to create is plant. So how to create the plant? So you have to go for the logistic general. So within logistic general, go for this one. Then here you will find the option define plant. ঠিক ଅଛି ଏଠି ଡିଫାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଭରରେ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆକାରରେ ଥିବ ଡିଫାଇନ୍ କପି ଡିଲିଟ୍ ଚେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ ଡିଫାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଦେଖ କ'ଣ ମେସେଜ ପଢ଼ ଲେଖା ପଢ଼ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ବେଳେବେଳେ ଲେଖିବ କି ଦ ଡାଟା ଇଜ୍ ଲଗ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ଲଗ୍ଡ ୟୁଜର ବାଇ ঠিক ଅଛି ବେଳେବେଳେ ତମ ୟୁଜର ନେମ୍ ଦେଖେଇବ ତମ ୟୁଜର ନେମ୍ ଯଦି ଦେଖେଇବ କାହିଁକି ଦେଖେଇବ ତମେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ପେଜ୍ ତଳେ ଓପନ୍ କରିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିବ ନହେଲେ ଯେଉଁ ସେମ୍ ସର୍ଭରରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମର ଡାଟା ଲକ୍ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁଜର ଓପନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଟା ଲକ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଏ ଟି କୋଡ୍ ଟୁ ଅନଲକ୍ ଦ ଡେଟା ତ ଟି କୋଡ୍ କ'ଣ এটা ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେତେ ଆଙ୍କେ ଏସିପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟି କୋଡ୍ ଦରକାର ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ସୋ ଡେଟା ଇଜ୍ SM12 ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି ଦେଖି ପୁଣି ତଥାପି ବି ସେଇ ଏରରଟା ଅଛି ସୋ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ SM12 ଦେଖ SM12ଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଟି କୋଡ୍ଟା ସ୍ଲାସ୍ ଓଟା କାହିଁକି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି SM12 ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବି ତାହେଲେ କିଛି ଓପନ୍ ହେବନି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିକି ରଖିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟି କୋଡ୍ କାମ କରିବନି ଯୋଉଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଇଟ୍ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସ୍ଲାସ୍ ଓ ୟୁଜ୍ କରିବ SM12 ଯିବ ঠিক ଅଛି ସ୍ଲାସ୍ ଓଟା ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ SM12ଟା ହେଲା ଆମର ଟି କୋଡ୍ ମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟି କୋଡ୍ ସୋ କ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟର କର ଏଇଟା ହେଲା SM12ର ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଲା ସୋ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଯେଉଁ ତମ ୟୁଜର ନେମ୍ଟା ଥିବ ଏଇଟାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ କରିବ ଏଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେବ
ठीक अच्छे कीबोर्ड स्टार मार्क दब जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट एठी देखो एते सब डेटा लॉक ହେଇକି ଅଛି जोटा कि स्टूडेंट माने प्रैक्टिस करछंती जस्ट सिलेक्ट ऑल डेटा देन क्लिक ऑन डिलीट ठीक है इट इज डन नाउ गो फॉर दैट स्क्रीन एबे यदि हम डिफरेंट प्लांट को जिबा देखो एबे ओपन होला बुझि पाइलो गो फॉर द न्यू एंट्री नाउ टू डिफाइन द प्लांट प्लांट पे हमें कोड कौन डिसाइड करथिले VI J1 एटी नो एंट्री आसीबो कारण आम क्रिएट करी नाही तो एटी आम दबा विजय भुवनेश्वर प्लांट लेट एग्जांपल ठीक अच्छे नेम टू तुम चाहिए किसी अलग ना अच्छे तुम दे पार बट मुझे किसी दौनी ठीक अच्छे तापर यही स्क्रीन आउ कौन दबार अच्छे फैक्ट्री कैलेंडर कौन सब प्लांट मानकर गोटे हॉलीडेज लिस्ट रही है जोटा कि आम HR टीम तुमको क्रिएट करके देते तार गोटे कोड ठीक अच्छे सो ये प्रैक्टिस सिस्टम आम ये नहीं जावा IN नवा इंडिया IN टा है कौन गोटे फैक्ट्री कैलेंडर इंडिया ठीक अच्छे आम यहाँ नहीं जावा एवं सो क्लिक एंटर करवा एंटर करके देन गो फॉर दी सेव ऑप्शन तले अच्छी गो फॉर दी सेव जो करने जीव प्लांट डिटेल्स दवाई सी कह सो प्लांट गोटे कंपनी हो पारे जनक ना भी रही पारे सो मनकर कंपनी नौ यहाँ होगा विजय भुवनेश्वर प्लांट गिव द डिस्क्रिप्शन अगेन सर्च टर्म कौन सर्च कले प्लांट डिटेल्स आमको आसो मैंने विजय सर्च कले आसो ठीक है सर्च टू भी आउ किसी भी रखिपर मैं भुवनेश्वर सर्च कले आसो तार हाउस नंबर कौन अच्छी लेन मनकर हाउस एटा अच्छी लेन नंबरटा मनकर यहाँ लेन नंबर हाउस नंबर होगा 56 डिवाइडेड बाय 90 पोस्टल कोड होगा 767889 मनकर यहाँ है भुवनेश्वर अच्छी कंट्री होगा इंडिया रिजियन माने स्टेट स्टेट होगा 18 फॉर ओडिशा तुम ये ऑप्शन को गले तुम पाइपर कौ जगह अच्छी तार पोस्ट कौन एड्रेस अच्छे से आम देपर कम्युनिकेशन कौन अच्छे प्लांट सहित कम्युनिकेट करने तार मोबाइल नंबर फैक्स नंबर ईमेल आईडी ये सब डेटा भी आम चाहिए देपर राइट ये देलापर जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू देन क्लिक ऑन सेव यहाँ होगा आम कौन गोटे प्लांट आम क्रिएट कले बुझिपाल आगे এটা যদি আমি ডিলিট করিবা কেমতে ডিলিট করিবা এটা হলো ডিলিট অপশন ঠিক আছে এটা জাস্ট সিলেক্ট করিব লাইন কো এটা কো ডিলিট করিব সেভ করিব তো ডিলিট হইଯିବ तुमको डिलीट करियार ना तो एबे मन कर आउ गोटे प्लांट बने एटा गोटे प्लांट हेगला आउ गोटे प्लांट बनेबा आउ गोटे प्लांट केमिति से न्यू एंट्री जाइकी तमे बनै परिबो बट मु को करछि न्यू एंट्री न जाइकी जो एक्जिस्टिंग प्लांट एबे बनेले सेटार मु कॉपी करी आउ गोटे बनै दउछि एटा कॉपी कली एटा BIJ1 अछि BIJ2 बनै दउछि एबे दिस इज कटक प्लांट ठीक है एटा कटक प्लांट मु बनैली फैक्ट्री कैलेंडर तो सेम रहिबो क्लिक एंटर करो ये आम देखा यहाँ कटक प्लांट लेन नंबर में चेंज करदेली हाउस नंबर चेंज कर दूसरी सिटी चेंज कली कटक पोस्टल चेंज कली ठीक अच्छे आ बाकी जिन रखी सेव कली डन सेव बुझिपाल प्लांट केमती क्रिएट होची आगे एटा हेगला प्लांट प्लांट पर आम कौन बनइार अच्छे स्टोरेज लोकेशन बनइबा स्टोरेज लोकेशन केमती बना जिवो एई लॉजिस्टिक जनरल भीतर आम केवल प्लांट बनइबा देन लॉजिस्टिक जनरल पर विल गो फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट विल गो फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट भीतर एटी थिबो मेंटेन स्टोरेज लोकेशन क्लिक ऑन execute kala pore the system will ask for the plant right so that means what if you have not created the plant you cannot create the storage location so first you have to give the plant name so we have created our plant BIJ1 so click on continue kala pore then go for the new entry to create your storage location so 1000 was the code and here we will store the raw material as per our plan ठीक है so let example 2000 is another storage location where we can store the general material it is the general store so this way you can create the multiple storage location as per the requirement then click on save
So this way you can create the storage location. So we have created the storage location within the first plant. Similarly, we will go for the second plant. Give the second plant name. Enter. Go for the new entry. So 1000 is a storage location where we will store the raw material. 2000 is another storage location. That ଆମେ ରଖିବା finished material, and the 3000 is the storage location where we can store the general material. ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଉଛି ସେ ବିଜୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ ନେଇଯାଉଛି, ଏଟା 4 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ରଖିବା ମନେକର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ତମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ ତମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ସୋ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ସେଭ୍। ଡନ୍। ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ ବୁଝା ପଇଲା? Yes. Okay. So after storage location, what we have to do? We have to go for the purchasing organization creation. So click on execute here, then go for the new entry. So purchase organization name ଆମେ କଣ ଦବା bija, and this is for the bija purchase org, ঠিক আছে। So click enter, then click on save। राइट, तुम चाहे मल्टीपल परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी बनई पार, बट मुझे गोटे परचेज ऑर्गेनाइजेशन एवं बनई, राइट। सो एज पर आवर प्लानिंग एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड, राइट। कंपनी आम क्रिएट करदे, कंपनी कोड, प्लान, स्टोरेज लोकेशन एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल क्लियर? Yes, all. हाँ सर। Okay. So now what we have to do, we have to make it the interlink with each other, right? हमें जो company code create कर ले, right? How the system will recognize this company code is belongs to this company, or this plant is belongs to this company code. How the system will know? We did not did any type of like a link, right? So now what we have to do, we have to link the company code to the company, and this is called as the assignment. So first what we have to do, we have to assign the company code within the company, so that the system will recognize this company code it belongs to this company. Then after we will assign the plant to the company code, तापर हमें plant को company code सहित link करेगा। Then storage location to plant, but it is not required. Storage location to plant is not required because the storage location is already created within the plant only. जब हम storage location create करें, first plant देले तापर storage location create करें, right? So that means it is linked. It is not required. But yes, we have to assign the purchase organization to the company code and plant. ଯେମିତି କହିଥିଲି purchase organization ଟା ସବୁବେଳେ company code ଆଉ plant ସହିତ link ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? हाँ सर। So now Again. what we have to do? We have to do the assignment, right? So first, what do we have to assign? We have to assign the company code to company. So how to do that? So see, within the definition, within the enterprise structure, definition भितर हम सब define कले। कोठे कौन define कले? आउ तो देखे दोची। Financial accounting रे company code assign कले। Then logistic general रे हमें assign कले, माने create कले, plan create कले। देन मटेरियल मैनेजमेंट रे स्टोरेज लोकेशन और परचेज ऑर्गेनाइजेशन माने क्रिएट कले। तो सिमिलरली वी विल गो फॉर द असाइनमेंट, आफ्टर डेफिनेशन वी विल गो फॉर द असाइनमेंट, go for the assignment, and within the assignment you will find the financial accounting again. So go for that, then here you will find the option assign company code to company. So click on execute here, कौन लिखला data is logged। so T code कौन थिला SM12, so go for the SM12 again। एटे मु स्लैश ओ यूज कले, एटे स्लैश एन यूज कली। स्लैश ओ कले कौन होता आउ गोटे पेज ओपन होता, राइट। मु कौन चाहूँ कि जो पेजटा अच्छी आर तो किसी काम ना, कारण डाटा को रिफ्रेश करने मु कौन कली पेजटा कटिकी जदि आउ थे पेजटा आसो ताल स्लैश एन यूज करी। स्लैश एन कौन पाई, जदि गोटे पेज ओपन अच्छी से हटेकी जब आउ गोटे नुआ पेज आसो स्लैश एन यूज कराए, ठीक है। स्लैश ओ कहीं यूज करी, जो पेजटा अच्छे से सहित आउ गोटे जब पेज ओपन हम तो स्लैश ओ यूज करवा। स्लैश एन कौन, जदि ये पेजटा आमको किसी दरकार ना, मुझे स्लैश एन SM12 मुझे यूज करी। एंटर करो, स्टार मार्क दियो, एग्जीक्यूट करो, डाटा इज लॉक्ड। सो सिलेक्ट ऑल, क्लिक ऑन सेव, इट इज डन।
So go for it again, assign company code to company, it is fine. So now what you have to do, just go for the position. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପୋଜିସନକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆମର କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ କ'ଣ ଆମେ ବନେଇଛେ, VIJA, ରାଇଟ୍, ବିଏସ୍ଆର୍ରେ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ବନେଇଛେ, VIJY, ବିଜେ। So click enter, then click on save. That means the company code is assigned to the company, right? It is done. So then we will assign the financial accounting ରେ କାମ ଏତିକି। Then you have to go for the logistic general. Within logistic general you have to assign the plan to company code. So execute, then go for the new entry. So company code put here our, देखो new entry कोडी गले एटी आमे पोजीशन गलेनी, काहे पोजीशन गलेनी, कारण एटी एडिटेबल मोड रे नाही, एटी सब जिंस डिस्प्ले रे अछि। सो एटी जिंसटा मार्क करिवो जेतला हम असाइन करजे, जोटे न्यू एंट्री थिबो सेटे न्यू एंट्री रे जिबा, जोटे न्यू एंट्री नथिबो सेटे पोजीशन रे जिबा। सो नाउ इट इज न्यू एंट्री इज हियर, सो गो फॉर द न्यू एंट्री, put here company code. Our company code was VIJA. So put your company code, then put your plan. What was our plan? VIJ1. See, here your plan, here it is your company. So similarly, we have the same company code. Same company code under ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ storage ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, plant ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। VIJA, and the second plant was VIJ2, right? So let example ଆମର ଗୋଟେ plant ଅଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ସେଭ୍ କରିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ। let me save first। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ कंपनी कोड ର मल्टीपल प्लांट ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ कंपनी कोड ସହିତ ଲିଙ୍କ କରେଇ ପାରିବା କି? ମନେକର ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, VIJ1, राइट, VIJ1 गोटे प्लांट अच्छी, मुझे चाहूँ कि यही कंपनी कोड को छाड़ी आ गोटे कंपनी कोड सहित लिंक करने, ये गोटे कंपनी कोड अच्छे या सहित, ठीक अच्छे, मुझे सहित लिंक करने, एंटर कर, सिस्टम एरर देखिए। तो प्लांट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ता माने कौन, गोटे कंपनी कोड रे मल्टीपल प्लांट रही परिबो, किंतु गोटे प्लांट मल्टीपल कंपनी कोड को आम असाइन करि परिबा नाही। बुझिपालो, एटा इंटरव्यू रे क्वेश्चन आसी पारे। It is done. So now what you have to do, just remove this one, it is not possible, right? So just go back, right? So हमें प्लांट को कंपनी कोड सहित असाइन कले, देन गो फॉर द मटेरियल लॉजिस्टिक जनरल काम से, देन गो फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट। In material management, what you have to do, assign the purchase organization to the company code. ଆମର purchase organization को company code सहित हमें assign कर परिबा। execute करो, एठी देखो न्यू एंट्री नाही, ता माने हम एठी कोठी जिबा, पोजीशन को जिबा। हमर परचेज ऑर्गेनाइजेशन हला कोन, VIJA। सो सर्च योर, दिस इज योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, पुट योर कंपनी कोड इज VIJA। देखो दीटा रो कोड सेम अछि, एठी कोन आछि परचेज ऑर्गेनाइजेशन आछि, एठी कोन आछि देखो, एठी आछि कंपनी कोड, ठीक है। तो सिस्टम इज डिजाइन दैट वे, तो सिस्टम अकॉर्डिंगली इट विल माने लाइक टेक, मगर मुझे VIJB नेबी, सिस्टम नबनी कारण से जगह हम क्रिएट करी ना, तो इटा नेला, जस्ट क्लिक ऑन सेव। सो ता माने बे परचेज ऑर्गेनाइजेशन को हमर कंपनी कोड सहित हमें असाइन कले। तो नेक्स्ट, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान, हमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन को भी प्लांट सहित लिंक करेबा। एठी देखो न्यू एंट्री अछि, सो विल गो फॉर द न्यू एंट्री। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमर हेगला VIJA, प्लांट हेगला VIJ1, सो असाइन दिस वन, then VIJA, same purchase organization will assign to the second plant VIJ2, then click on save। माने दीटा करो, प्लांट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी के नबो सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड रो भी नउछि और प्लांट रो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नउछि। तुम यदि चाहिए बडी मल्टीपल परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पारिबो, बट मु गोटे नै। नेक्स्ट आउ गोटे कन्फिगरेशन अछि, असाइन स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, एटी न्यू एंट्री नहीं, सो गो फॉर द पोजीशन, सर्च योर प्लांट, आवर प्लांट इज VIJ1, and put your purchase organization is VIJA, and similarly in both plant I will assign the same purchase organization VIJA, just click on save, right? What is this standard purchase organization? ये जो configuration टा कले एटा काहे कले, standard purchase organization कौन? Standard purchase organization is used to do the special procurement process।
आम फ्यूचर रे किसी स्पेशल प्रोक्योरमेंट करवा जोटा है पाइपलाइन प्रोसेस कंसाइनमेंट प्रोसेस से कॉन्फ़िगरेशन दरकार right? So if someone will ask you what is standard purchase organization, standard purchase organization will help you to purchase the special material like pipeline material. Pipeline material माने कौन जब हम कंपनी को गैसेस है गला ऑयल है गला इलेक्ट्रिसिटी है गला ये सब परचेज करिया ପାଇଁ हेले ना हम स्पेशल प्रोक्योरमेंट सेटा कहंती किंबा हमर गोटे गला कंसाइनमेंट मटेरियल ये सब फ्यूचर में पढ़िबा बट एबे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रे हमर परचेज ऑर्गेनाइजेशन ପାଇଁ तीनटा को कॉन्फ़िगरेशन करिया निहाती दरकार बोली एटा माइंड रखियो right. So this much is the configuration for the enterprise structure. All clear? Anybody having doubt? Yes, sir. everything clear. Okay. Okay. ହେଲା। So ଏବେ जो ଆମେ structure बनेଇବା ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି check କରିବା? How to check the enterprise structure? There is a T code to check enterprise structure. The T code is EC01. The T code is EC01. ଆମେ structure ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେମିତି କରିବା? So ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି EC01 ଓପନ୍ କଲି /n ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି EC01 ପେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଆସିବ ଏଠି ତମେ ଯିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ you will go for the structure then go for the navigation then click on continue then search your company code so find here our company code is VIJA it ଆସିଗଲା double click here double click again so this is our like a structure this is vijay ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କମ୍ପାନୀଟା କ୍ରେଡିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଆମର କପି ହେଇକି ଆସିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ଓମିଟ୍ କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନେଇଛେ ଆମେ VIJ1 VIJ2 এইটি যে প্লস চিহ্ন আছে এটাকে যদি এক্সপান্ড করিব তুমি এটি স্টোরেজ লোকেশন পাইব আর অন্ডরে দুইটা স্টোরেজ লোকেশন আছে 1000 2000 এটি পরচেজ অর্গানাইজেশন পাউছ পরচেজ অর্গানাইজেশনটাকে আমি লিঙ্ক করেছে কাହା সହିତ कंपनी कोड सहित ଆଉ ଦୁଇଟାକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରେଇଛେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲୋକେସନ ଆମେ ବନେଇଛେ ଗୋଟେ 1000 2000 3000 VIJ ঠিক আছে so this is all about the enterprise structure so what will be your first assignment so tomorrow you need to practice and you have to create at least 3 enterprise structure এটা ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମକୁ ଦେଇଦେଲି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ତମର ସର୍ଭରରେ ବନେଇବ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ମାନେ ଏଟା କ'ଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀ କୋଡଟା ତମେ ବନେଇ ପାରିବନି ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବ 3 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ 3 ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ঠিক আছে সো তুমি যেতলে প্র্যাকটিস করিব তিনটা একাধারে ক্রিয়েট করিব তিনটা করি সারিকি তার স্ক্রিনশটটা সেই গ্রুপরে পোস্ট করিব ঠিক আছে ମାନେ ସେ ତିନିଟା କମ୍ପାନୀ ରାଇଟ୍ ତିନିଟା କମ୍ପାନୀ यस କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ यस माने तांकर प्लांट स्टोरेज लोकेशन सब जेमति ହଁ आमे एटी ହଁ ହଁ प्लांट ठीक अछि एमती ହୁଁ माने प्रोसेसर पूरा लिखिबो आ ई पॉसिबल तमे भी वर्ड फाइल यूज करो एटा सब लिखिबो इन पाथ फाथ एमती सब लिखिबो मु एटा डॉक्यूमेंट शेयर कर देबी बट तथापि तमे निजर करिवो बारंबार लिखिले ही तुमको पाथरा मन रखियो ठीक अच्छे टी कोड कौन कौन ଓକେ कली रिकॉल करिवो कि सर अनलॉक करिया ପାଇଁ टी कोड सार यूज कले SM12 एंटरप्राइज ହୁଁ स्ट्रक्चर ହୁଁ ପାଇଁ EC01 एटा बारंबार तुम जेतले रिकॉल करिवो एबे क्लासेस सरला आज करियो सर आज कौन कौन कराइले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कले को पाथ रे कले आउ कौन टी कोड करले ठीक है जो क्लास रे जो टी कोड पढ़ाउ सेति के ऊपर ध्यान दियो अधिक किछि देखिया दरकार नै ठीक अच्छे ये जो कंपनी कहली ତା कंपनी ଭିତରୁ कोड କିଛି आ ପାଇଁ भी शॉर्टकट की अछि आ ପାଇଁ भी टी कोड अछि कि डायरेक्ट तुम कंपनी कोड कंपनी क्रिएट कर परियो ठीक अछि बट मु सेटा काहे कलेनी कारण हमको पाथ मन रखियार अछि ठीक अछि कारण अधिक टी कोड हम मन रखि परिबानी सो यू नीड टू डू द प्रैक्टिस एंड सच ତା ଭିତରେ ତ ओके ସାର୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳେନି କିଛି एक्सेस खाली तुम